ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਕੋਠੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਦੀ ਬੁੱਲਿਆ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਰ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਭੁੱਲਾ ਭੁੱਲਾ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਤ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਬਣਾਵਾਂ ਯਾਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰਸਾਈ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਲੋੜ ਨਾ ਕਾਈ, ਭੁੱਲੇ ਪਾਲ ਵਾਸਤੂ ਵੈਫਾ ਵਾਲਾ ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ, ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦੁਹਾਈ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਪਲੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੜਾਵੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਭਜ ਭਜ ਵੜੇ ਮਸੀਤੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵੀਏ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਰੈਨ ਬਰੇਲਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਰੈਨ ਬਰੇਲਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਢਾਡੀ ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ 8 ਮਸੀਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ, ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸੁੰਝੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਕੋਲ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਣਾ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੀ ਯਾਨ ਮਨਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੱਬ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਵੜ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਧੀਆਂ ਆਪੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਬਣਦਾ ਮਾਪੇ, ਆਪੇ ਰੋਵੇ ਆਪ ਹਸਾਵੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸਿਆਪੇ, ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਭ ਸਿਆਪੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਹਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁੱਲਿਆ, ਨਸਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤਨ ਕਾਲਾ ਕਬੂਲ ਵੇ ਬੁੱਲਿਆ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਆਖੇ ਤੂੰ ਬਚਵੇ ਬੁੱਲਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਆਖੇ ਤੂੰ ਨਚਵੇ ਬੁੱਲਿਆ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज लाहौर में और काफ़ी दिन से हम लाहौर में हैं और यहाँ मुख्तलिफ व्लॉग्स आपके लिए बना रहे हैं और यहाँ समझने आए, देखने आए और कुछ नई ज़ियारतें और नई मालूमात आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें जर्नी ऑफ फेथ के साथ। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ।
हाँ, कहाँ जा रहा हूँ? इस वक्त मैं कसूर के लिए निकल रहा हूँ। इश्क दिया औके बड़े लमियारा इश्क दिया अल्लाह 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 पढ़ पढ़ लम्हादार किताबा कदे अपने आप नू पढ़िया नहीं जा जा वड़ना मंदर मस्जिद ओ कदे मन अपने विच वड़िया नहीं ਐਵੇਂ ਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਪੂਜੇ मक्के जाके ईटा पूजे ते तू गंगा जाके पानी सूक्ष्म होके चौंतरे चढ़िया ओ तेरी धोती रही पुरानी विच मसीता तस्बी फड़ लई लम्मी पाली कहानी ऐसी करनी करना भुलिया ओ तेरी मुक जानी जानी ओ भुले वांग नचावन तारा इश्क दिया औखे बड़े रमियारा इश्क दिया अल्लाह 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 कर ले अटल वड्डा मुँह ना लगे सुन फरियाद अपीरा दिया पीरा के मेरी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? आज मैं कसूर में बैठा हूँ और आपके सामने वो दास्तान इश्क लाने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी इस पर गौर किया हो या शायद ही आपने सुनी हो। आपने एक जनरल इनके बारे में कॉन्सेप्ट सुना है और आज मैं इनकी दास्तान इश्क आपको सुनाने वाला हूँ। वो दास्तान इश्क जो हर वली कलंदर और औलिया की अलग अलग खुदा ने लिखी और अलग अलग दौर में अलग अलग अदवार में वो आए और उनके साथ वो हालात व वाक़यात होते गए और वो उस हालात व वाक़यात से होते हुए जो है वो कुंदन बने, ऐसे कुंदन बने कि वो आज भी एक सितारे की मानंद जो है वो अपनी जगह पे चमक रहे हैं। और ये सितारों को इकट्ठा करने के लिए जर्नियों पे आपके लिए वो दास्तानों की सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ औलिया वली और कलंदरों
के बारे में आपको उनकी दास्तानें बताएंगे और उनके हालात ज़िंदगी से होते हुए वो इश्क के उस मरहले पे पहुँचे जहाँ उन्हें हर चीज़ बेकार लगी और सिर्फ उन्होंने अपनी ज़ात को अपने रब की ज़ात में शामिल पाया और अपने आप को अमर किया। तो स्टे ट्यून्ड रहे जर्नी ऑफ फेथ पे और देखते रहें हमारी काविशों को और सराहते रहें अपने लाइक और शेयर से। इश्क की दास्तान क्या है, इश्क आज तक समझ नहीं आया। इश्क के इतने रंग हैं कि आप मेरे नज़र से शायद रंग ही नहीं समझ सकते। कभी आप ये सोचोगे कि गलत है, कभी आप कहते होगे कि शिर्क है, कभी आप कहोगे कि इश्क। कभी आपके दिल में जब इश्क होगा तो आपको पता लगेगा इश्क इश्क। खुदा ने इतने सारे रंग डाले हुए लेकिन अक्ल वालों को नज़र आ जाता है और दिमाग वालों को सोचने को मजबूर कर देता है। ऐसे ही मैं इश्क लाया हूँ बुल्ले शाह। किससे हुआ, क्या हुआ और बुल्ले शाह आज क्यों है, क्या इश्क थी उनकी, क्या उनका इश्क गलत था, क्या सही था, ये तो जवाब आप देंगे। मैं तो इश्क के पीछे चलने वाला हूँ, सही गलत के लिए नहीं। बात आती है सच झूठ, बात आती है सच झूठ की और बात आती है सही और गलत। क्या इश्क में ऐसा होता है? लेकिन जब आप इश्क में आते हो तो आपको नहीं पता होता है कि सही और गलत क्या है। आज हम इन दास्तानों को सुनते हैं, क्या हम इनको समझते हैं? हम भी एक दास्तान है। जब इनकी दास्तान के साथ हमारी दास्तान मिल जाती है लेकिन कहानी अलग होती है, लेकिन होता है इश्क। क्या आपको किसी ने धोखा दिया, क्या आपको किसी ने छोड़ा, क्या आपको कभी दी, हाँ दी, सबने दी। उसके बाद ही तो इश्क और दास्तान शुरू होता है। तो उसके बाद एक हंसी आती है, अच्छा ये होना था। अब मैं समझा कि मुझे मशहूर होना और मुझे बर्बाद होना था और मुझे तबाह होना था, उसके बाद ही तो मेरा नाम होना था। ये है दास्तान इश्क और हम बुल्ले शाह के पास हैं। बुल्ले शाह कहते हैं क्या, ये हम जानते हैं और आपको बताते हैं इश्क की दास्तान। आज मैं कसूर में हूँ और यहाँ बुल्ले के इश्क की दास्तान सुनाने वाला हूँ। क्या आपकी नज़र में बुल्ले ने सही किया या गलत किया, या उस वक्त के लोगों ने बुल्ले के साथ क्या किया और बुल्ले ने यहाँ क्या किया? तो इसको हम देखेंगे और आप मुझे कमेंट ज़रूर देंगे कि आपकी नज़र में कौन सही था और कौन गलत था। आज किसकी जीत है और आज कौन ज़िंदा है अपने लफ्ज़ों में, अपनी पहचान में और लोगों के दिलों में। इसको हम देखेंगे और चाहेंगे कि आपको बताएं कि बुल्ले शाह की पैदाइश से हम इसको चाहेंगे आपके साथ चलें और इस दास्तान को लेकर, और इस दास्तान में आप जितना अपना शौक़ व ज़ौक़ दिखाएंगे उतनी ये दास्तान दिलचस्प होती जाएगी और आपको चस आती जाएगी। शुरू करेंगे बुल्ले शाह के इश्क की दास्तान को कि उनका सफ़र का आगाज़ होता है उच शरीफ से, यानी कि वो पैदा हुए उच शरीफ में 1680 ईस्वी में। और उस वक्त उच शरीफ जिस मुकाम पे था और उस के इर्द गिर्द के इलाकों में जिस तरह से इस्लाम और उस वक्त के वली कलंदर और औलिया ने जो हिस्सा मिलाकर उसको अरूज पे पहुँचाया हुआ था, ये उस क्रीमी दौर में पैदा हुए। उस दौर में के साथ साथ जो हुकूमत का निज़ाम था वो उस वक्त के मुगलिया दौर में थे, मुगल्स का एरा चल रहा था। 1680 में ये पैदा होते हैं एक सादात घराने में, और इनके वालिद उस वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर थे और उनसे बहुत सारी चीज़ें मंसूब थी, जाने पहचानी शख्सियत थी। इसी वजह से इनका जो शौक़ का आलम था वो इतना बढ़ा इल्म के हिसाब से कि उनके वालिद साहब ने अपने जो उस दौर के बेस्ट से बेस्ट उस वक्त उस्ताद मौजूद थे जो इल्म फैला रहे थे, उनके ज़ेर साया इनको रखा। और जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने नकल मकानी की पुराने कसूर की तरफ, जो यहाँ से काफ़ी थोड़ा सा पहले है,
اور اس کے بعد جو ہے انہیں تعلیم کے لیے لاہور واپس بھیج دیا۔ تو عشق کی داستان میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ جب بلے شاہ بڑے ہوئے اور لاہور کی طرف انہوں نے رخ کیا تو اس وقت شاہ عنایت اپنے آپ میں اور شاہ عنایت ارد گرد کے علاقوں میں اور شاہ عنایت جو ہے تھے وہ اولیاء کی صف میں اس بلندی پہ تھے کہ وہ بن موسم کے بھی پھل جو ہے وہ لایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے کرامات سر عام موجود تھی۔ جب بلے شاہ ان کے پاس جاتے ہیں پہلی نظر میں جو ہے انہیں عشق ہوتا ہے اپنے استاد یعنی کہ عنایت شاہ سے، تو عنایت شاہ نے کچھ شرطیں رکھی اور کچھ باتیں بولی بلے شاہ کو کہ یہ چیزیں کرو اور میرے پاس آ جاؤ، میرے دروازے کھلے ہیں۔ وہ کیا تھی وہ آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں طاقت تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے پاس ہوتی ہے، اور جب کسی انسان کے پاس طاقت آ جائے علم کے ساتھ ساتھ تو وہ کیا کرتا ہے، کچھ شاہ عنایت نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب ایک بن موسم کے پھل بلا سکتا ہے اور اپنے شاگردی میں لانے کے لیے مختلف شرائط رکھ سکتا ہے، تو دنیا شاہ عنایت کو کس طرح دیکھتی تھی اور شاہ عنایت دنیا کو کس طرح دیکھتا تھا، اور وہ سچا عاشق جو بلے شاہ یعنی کہ عبداللہ وہ عنایت کو اور دنیا کو کس اینگل سے یا عشق سے دیکھتا تھا، یہ ایک مختلف داستان یا ایک مختلف شکل اختیار کرتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہو۔ اسی میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں عنایت کا وہ جلوہ جو ایک دکھاوا تھا اور اس کا غرور اسے سر چڑھ کے اس کے سر پہ جب بول رہا تھا تو وہ کس طرح لوگوں سے اپنی شرطیں اور چیزیں منواتا تھا اور کس طرح اس نے لوگوں کو اپنے زیر سایہ کیا ہوا تھا۔ بلے شاہ تو صرف عشق میں اس کے دیوانہ ہوا اور سمجھ بیٹھا کہ اسے یہیں سے ملنا ہے، نہ کہ اس نے یہ سمجھا کہ اسے کسی اور نے دینا ہے۔ عنایت کا چرچا تو سر عام تھا اور اس دور کے جو بھی حکمران تھے، راجا تھے، وہ اس کے وسط میں رہتے تھے، یعنی کہ عنایت ان کو اپنے گرفت میں رکھتا تھا۔ ایک سید زادہ ہوتے ہوئے جب وہ ایک ارائی کے ہاتھوں بیعت ہوا اور ارائی کے ہاتھوں اس کی ذلت ہونا شروع ہوئی تو وہ کہاں سے کہاں پہنچا، یہ کہانی جو ہے یا داستان وہ آپ کے دل ہلا گئی اور اس غرور و تکبر کی کہانی سٹارٹ ہوگی جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ جب انسان کو نوازتا ہے تو اس کے اندر کیا شیطان بولنے لگتا ہے، اور ایک بندہ جو آنکھیں بند کر کے آپ کے آگے سر نگوں کر دیتا ہے تو آپ اس کی اوقات یا اس کی حیثیت بھول جاتے ہیں اور اس کو اس مرتبے پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اف بھی نہیں کرتا، صرف آپ کے عشق میں، آپ کی چاہت میں اور آپ کی سر بلندی کے لیے۔ تو ایسے ہی کچھ عبداللہ شاہ یعنی کہ بابا بلے شاہ کے ساتھ ہوا۔ ایک سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے جب انہوں نے عنایت شاہ کی شاگردگی میں گئے اور اپنے چاہت کا محور ان کو بنایا تو آہستہ آہستہ عنایت شاہ نے انہیں شاگردوں کی لسٹ سے نکال کر انہیں اپنے ملازموں کی لسٹ میں ڈال دیا اور بلے شاہ سے وہ کام کروانا شروع کر دیے جو ان کے اپنے ذاتی گھر کے ملازم کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ نے بھی زیارت کی، ہلکی سی جھلک آپ کو بلے شاہ کی نظر آئی، کتنا سکون، کتنا پیار، کتنا ذہنی اور روحانی یہاں پر آپ کو سکون مل رہا ہے۔ یہی سکون برباد کر دیا تھا اس وقت اس کے استاد نے۔
इंतहा ये कर दी थी कि बुल्ले शाह को जब मुलाजिमों जैसा सलूक किया और उसको उस पीक पे ले आए, उसकी अना, उसकी वजूद जब ख़त्म कर दिया बुल्ले शाह का, तो बुल्ले शाह सोचने पे मजबूर हुआ कि ये क्या हो रहा है। और ये वो टर्निंग पॉइंट था जब बुल्ले शाह और अनायत आमने सामने आने लगे। हुआ यूँ कि अनायत शाह के बेटे की मंगनी थी और बुल्ले शाह ने अपना किरदार वहाँ अंजाम ना दिया और उस ज़िम्मेदारी और उस चीज़ को ना निभाते हुए अनायत शाह अपने जलाल में आया और उसे जो गरूर था, उसे जो तकब्बुर था, उसे जो एक हुकूमत करने का, राज करने का नशा था, उसने बुल्ले शाह को कहा कि तूने आज वो तमाम हदें पार कर दी हैं और आज तेरा और मेरा रिश्ता ख़त्म होता है और मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। आज से तू मेरा शागिर्द नहीं है, तू उस इल्म के काबिल नहीं है जो तुझे दिया जाए। तू निकल जाए यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। तो इस पे बुल्ले शाह ने सिर्फ सर झुकाया और निकल पड़ा। कहाँ निकला किसी को नहीं पता, बस कुछ अरसे वो उन नाचने गाने वाले, आम तौर पे पंजाबी में उन्हें मरासी कहते हैं, और जो गाने बजाने वाले लोग हैं उनमें वो जाके रहने लगा। और क्योंकि वो दिल से मोहब्बत करता था, दिल से चाहता था, और उसकी रूह को जब घाव लगा उसके उस्ताद की तरफ से, यानी कि जब आप किसी शख्स को चाहते हैं और इतना टूट के चाहते हैं कि आप उसको अपनी ज़िंदगी का हासिल या ज़िंदगी ही बना लेते हैं, तो जब वो आपको कुछ लफ्ज़ या बात बोलता है तो आपकी रूह घायल हो जाती है और रूह में एक ज़ख़म या दरार आ जाती है। हुआ यूँ कि बुल्ले शाह उनके साथ रहने लगा और वहाँ उनके तौर तरीके सीखता गया, और जैसे जैसे वो सीखता गया और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो उन्हीं के साथ अपना फ़न करतब कह लें या वो रक़्स कह लें या डांस कह लें या नाच गाना कह लें, जिस ज़बान में भी कह लें, बुल्ले शाह ने अपने आप को उस रंग में ढाल लिया। अंदर क्या चल रहा था उसके और उसकी दुनिया अंदर कैसे नई बन रही थी, उसे आहिस्ता आहिस्ता पता लगने शुरू हुआ कि देना तो किसी और ने था, मैं किसी और के पीछे लगकर यहाँ तक पहुँचा। हाय हाय, इश्क की मंजिलें और भी हैं साहब, आपका डूबे बैठे हो, आगे देखो होता है क्या। मुझे शायरी तो आती नहीं है ख़ास, बट ये जुमला आया और मैंने बोला कि इश्क की मंजिलें और भी हैं, आप जहाँ ठहरे हैं उसमें आपका मसला है, मंजिलें तो आगे भी हैं। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। और जब बुल्ले शाह उन रक्कासाओं के साथ, और उन को पंजाबी में ख़ास वर्ड बोला जाता है कंजरियाँ, तो उनके साथ जब रहने लगा तो उनके रंग ढंग में वो अपने आप को उसने डाल लिया, क्योंकि उस पर शदीद चोट लगी थी रूह को, और वो शदीद ज़हनी और जज्बाती तौर पर टूट चुका था। तो उन्होंने देखा कि ये इंसान अच्छा है और शरीफ है, तो उन्होंने उन्हें अपना लिबादा उड़ाना शुरू किया और बुल्ले शाह ने वो लिबादा ओढ़ लिया। गुज़रे 2 साल तो ख़बर फैली कि अनायत शाह की बेटी की शादी है, और अनायत शाह ने दूर दराज के इलाकों से जितने भी रक्कासाएँ थीं, कंजरियाँ थीं, उन्हें बुलाया अपने बेटे की शादी में रक़्स के लिए और शादी में 4 चांद लगाने के लिए। तो बुल्ले शाह भी बहुत अच्छा सा तैयार हुआ और उस दौर के हवाले से उसने वो ड्रेस पहना और चल पड़ा कि आज मेरा भी दीदार होगा अपने मुर्शिद से, और मैं भी अब दिल भर के देखूँगा अपने यार को। वो दिल में कुछ लेके चला और इर्द गिर्द की जब रक्कासाएँ पहुँची और अपने फ़न का मुज़ाहरा करने लगी, तो महफ़िल में एक आ रहा था, एक जा रहा था, और वो सिस्टम चलता रहा। जब बुल्ले की बारी आई,
تو وہ ایسے غضب کا رقص کیا، ناچا کہ جو مدھم بھی پڑ گئے تھے دیکھ دیکھ کر اور سست بھی پڑ گئے تھے عوام، وہ چست ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ بلے شاہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ بلے شاہ تھا، اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بلے شاہ ہے۔ عنایت بہت خوش ہوا، جو کافی دیر سے رقاصاؤں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے چیزوں کو دیکھ رہا تھا، جب بلے نے اپنا کمال دکھایا تو وہ اشک کر اٹھا، مگر وہی تکبر اور غرور اس کے اندر جھلک رہا تھا۔ یہاں پر بلے شاہ نے اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا کہ عوام کیا، عنایت شاہ بھی اس کی تعریف کرنے لگا اور اسے اشارہ کیا آؤ۔ تو اس طرح بلے شاہ اپنے یار کے پاس پہنچا اور ادب سے سلام کیا اور عنایت شاہ سے پوچھا جی سرکار۔ تو عنایت شاہ نے کہا کون سے علاقے سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قصور کی ہوں۔ عنایت ایک لمحے کے لیے چونکا اور تھوڑی سے ٹائم کے لیے غائب ہوا۔ اس نے سوچا دل میں کہ بلا بھی تو قصور کا تھا اور میں نے بلے کے ساتھ کیا کیا، مگر فوراً ہی اس کی آنکھوں میں وہ جلال اور چہرے پہ رعب اور دبدبہ آیا جو اسے جھکنے نہیں دیتا تھا کسی کے آگے، حتیٰ کہ اپنے خدا کے آگے بھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا مان لیا تھا اور بن موسم کے اور بہت ساری چیزیں جو کرتے تھے اور بڑے بڑے حکمران اس کے قدم چھوتے تھے، تو اس وجہ سے اس میں وہ تکبر جھلک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹا تو اس کا بھائی اور بھابھی دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اسی وقت عنایت نے اس کی کیا تعریف کی کہ جتنی بھی رقاص ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ رقاصہ کو نوازا جائے گا اور دیا جائے گا۔ تو بھائی بھابھی جیسے ہی پہنچے اور انہوں نے کہا بلیا چل واپس۔ بلے شاہ نے کہا آپ کون؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پہچانتا کہ ہم تیرے گھر والے ہیں اور تجھے لینے آئے۔ بلے نے کہا کہ اب میری منزل کچھ اور ہے، آپ جائیں اور اپنے کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ہونا کیا تھا آپ کو پتہ تو ہے، عشق میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، اسے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، بس اس کی نظروں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے جو اس کا یار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد بلے شاہ کہیں پہ بھی جاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنے استاد کے پاس جو ہے اسے ایک جھلک دیکھ لے۔ تو جہاں جہاں عنایت جاتا تھا بلا اس کے پیچھے پیچھے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس محفل میں پہنچ جاتا تھا۔ عنایت کو جب پتہ لگتا تھا تو عنایت اس کی وہ بےزتی کرتا تھا، وہ ذلت کرتا تھا کہ وہ صرف اس کو دیکھ کے مسکراتا رہتا تھا، کیونکہ اس کے کان سنتے نہیں تھے۔ وہ اس کی برائی، اس کو جو الفاظ کہتا تھا وہ اس کو پھول لگتے تھے اور وہ مسکراتا رہتا تھا اور صرف ایک جھلک کے لیے ذلیل ہوتا تھا۔ اس کا ہوا یہ نتیجہ کہ کچھ ہی عرصے میں بلے شاہ جو تھا وہ عام لوگوں کی نظر میں بھی حقیر اور فقیر ہو گیا اور عام لوگ بھی اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنے لگے اور اس کا لاہور میں رکنا، ٹھہرنا، رہنا اور سروائیو کرنا یعنی کہ کرنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ اور اسی لیے پھر اس نے کیا کیا یہ میں بتاتا ہوں۔ تو پھر ہوا یہ کہ وہ ہوش کے عالم میں ہی نہیں رہا اور وہ اس وجد کی حالت میں چلا گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، بدن پہ کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، پیاس ہے یا نہیں ہے، بھوک ہے یا نہیں ہے۔ وہ مجنوں کی طرح جو ہے وہ در بدر اور ادھر ادھر رہنے لگا، کبھی وہ بیابانوں میں، کبھی وہ جنگلوں میں اور کبھی وہ قبرستانوں میں رات رکنے لگا۔ کسی نے کچھ دے دیا، لے لیا اور کرتے کرتے وہ آخرکار قصور واپس آیا۔ جب واپس آ ہی رہا تھا تو رستے میں اسے ایک بنجاروں کی فیملی ملی، خاندان ملا۔ اس خاندان نے
اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے نہلایا دھلایا سلایا اور کھلایا، اور تھوڑے ہی دنوں میں بلے شاہ کو ایسا لگنے لگا کہ جیسے یہی میرے اپنے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی مجھے آگے چلنا ہے۔ نہ تو اس کے استاد نے اس کی قدر کی، نہ ہی اس کے گھر والوں نے اس کی قدر کی تو ان بنجاروں نے کی۔ ان بنجاروں کو دیکھتا صبح شام اور ان کی چیزوں کو سمجھتا، اور کرتے کرتے ایک بنجارے کی گائیکی پر اس کو وہ وجد کی حالت میں الہام ہونا شروع ہوئے خدا کی طرف سے، جو اس کا پہلا کلام بنا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بلّہ جو ہے وہ درویشی اختیار کر گیا اور ایک درویش ہو گیا، اور اس کے کلام اتنے ہونا شروع ہوئے الہام، اور اسے کے کلام ہونے لگے کہ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ لکھے۔ تو جس طرح بنجاروں کا کام تھا گانے باجے بجانا اور محفلیں سمیٹنا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بلے کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور پھر کیا ہونا تھا، بلّہ اور بنجارے جو نئی چیز کریٹ ہوئی، جو کلام کریٹ ہوا، وہ ایسا ہوا کہ آپ گھنٹوں کیا دنوں بھی سنتے رہیں، دن رات بھی گزرے تو آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ تو لوگوں کا تعداد بڑھنا شروع ہوا اور لوگ دور دراز سے آنا شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ بات جو ہے وہ لاہور یعنی کہ عنایت تک بھی پہنچی۔ تو بھائی پھر کیا ہونا تھا، سیدھی سی بات ہے، جب آپ مشہور ہونا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، دنیا خبر رکھنا چاہتی ہے آپ کی، اور آپ جس وجد کی حالت میں ہوتے ہو آپ تو صرف اس پیارے کی نظر میں ہی رہتے ہو۔ تو جیسے جیسے بلے کی مقبولیت بڑھنا شروع ہوئی تو ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے اور وہ خبر پھیلنا شروع ہوئی، اور وہ خبر پھیلتے پھیلتے کافی دور تک جا پہنچی، اور بہت سے لوگوں نے، اس وقت کے رائٹرز نے، اس وقت کے آپ کہہ لیں علماء کہہ لیں، درویش کہہ لیں، جو بھی ایسے لوگ جو چاہتے تھے یا لکھتے تھے یا گھومتے تھے یا علم کی تلاش میں رہتے تھے، انہوں نے رخ کیا بلے شاہ کی طرف۔ اور یہاں عالم یہ تھا کہ بلے شاہ کا کہ وہ سر جھکائے ایک وجد کی حالت میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب بھی کوئی بنجارہ کوئی دھن بجاتا تھا تو بلّہ کا کلام آٹومیٹکلی اس کے اندر سے نکلتا تھا، اور وہ محفل کو اس طرح گرم یا پرجوش کر دیتا تھا کہ بیٹھا ہوا بھی اس کو محسوس ہوتا تھا کہ واقعی اس کی روح سے بھی کوئی چیز نکلی ہے اور اس کے ذہن میں کچھ نئی چیز بھی آئی ہے، اور وہ اتنا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بس چاہتا تھا کہ وہ بیٹھا رہے، بلے شاہ بولتا رہے اور وہ سنتا رہے۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں نے اسی پیریڈ میں لکھنا شروع کیا۔ بلّہ نے کسی کو نہیں کہا، بلّہ صرف بولتا گیا اور لوگ ارد گرد کے اپنے حساب سے لکھتے گئے، اور اپنی کتابوں میں، اپنی شاعری میں اور اپنی اس درویشی لائف میں یا اپنے ان قصوں میں بلے کو شامل کیا۔ اور بلّہ دنوں کیا رات تو رات جو ہے وہ بلّہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور جو علم اسے خدا نے شاعری کے تھرو نوازا کہ وہ اپنے پروردگار کی اس خدا نے اسے علم دیا، اسے کیسے نوازا یہ تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ وہ بس اس طرح بیٹھا رہتا تھا سر نیچے کر کے اور کلام بولتا جاتا تھا۔ وہ کلام جو عشق الہی ظاہر کرے، وہ کلام جو آپ کے اندر کے انسان کو جگائے، وہ کلام جو آپ کی روح کو بیدار کرے،
وہ کلام جو آپ اپنی ذاتی زندگی میں کام کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کب آپ جو ہے اس دائرے سے باہر نکل جاتے تھے یا نکل جاتے ہیں جو آپ کی اپنی مذہبی دائرے سے باہر ہو. تو وہ ایسے ایسے کلام بولنے لگا اور ایسے ایسی شاعری بولنے لگا جس سے ارد گرد کے لوگ اس وقت تو محظوظ ہوئے، مگر جب اس وقت کے حکمرانوں کے بعد اس وقت کے جو اس مختلف مذاہب کے لوگ تھے اور مختلف فرقوں کے جو بڑے عالم دین تھے، جب ان تک پہنچا تو انہوں نے کچھ نیا ہی رنگ دے دیا، اسے فتوے لگنا شروع ہوئے اور اسے پہ پابندی لگنا شروع ہوئی. اور وہ تو صرف اس حالت میں بیٹھ کر کلام ہی بولتا تھا اور وہ بولتا تھا جو اسے الہام ہوتا تھا اور وہی الہام ہوتا تھا جو پروردگار اسے دیتا تھا. آپ کو تو پتہ ہے ہمیشہ ہر مذہب میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور انہیں شریعت اور بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جب وہ کسی کا احاطہ کرتے ہیں، کسی کا احتساب کرتے ہیں اور اپنا بھول جاتے ہیں. بھولنے کے ساتھ جو ہوا اس وقت کے مولوی حضرات نے یا عالموں نے یا اس وقت اس فرقوں کے ذمہ دار تھے، انہوں نے جو کیا، پھر بلے کو جو ہے وہ بڑھاپے میں پھر دکھ سہنا پڑا. تو بڑی بڑی جگہوں سے جو ہے وہ بلے شاہ کے لیے مختلف فتوے آنے لگے، مختلف عالموں کی یا مفتیوں کے اس وقت کے، اور بلے شاہ کا دائرہ تنگ کرنے لگے اسی میں، کیونکہ بلے شاہ اپنے عروج پر تھا اور لوگ دور دراز سے آتے تھے. تو جب اس کے گھر والوں کو پتہ لگا، وہ بھی آ گئے بلے شاہ کو پھر سے اپنانے، پھر سے بلے شاہ پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے. مگر اس وقت ہوا یہ کہ بلے شاہ اتنا دور جا چکا تھا کہ اسے اس کے گھر والوں کا ہونا نہ ہونا سب برابر لگنے لگا، اور وہ تو صرف اپنوں ان بنجاروں کو اپنا ماننے لگا جنہوں نے انہیں اسے نئی زندگی دی. وہ تو صرف انہی بنجاروں کو اپنا سب کچھ ماننے لگا، اپنا گھر والے ماننے لگا، کیونکہ انہوں کی وجہ سے ہی اسے ایک نئی روح ملی اور ایک نئی زندگی ملی اور ایک نیا رستہ ملا. جس راستے پہ چلتا ہوا بلا کہاں سے کہاں پہنچا کوئی نہیں جانتا. آج اس کا کلام موجود ہے، زندہ ہے بلا اپنے کلام کے تھرو، اور آج اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس مزار پہ وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. چلتے ہیں اس کے آخری زندگی کے وہ لمحات جن میں اس نے وہ تکلیفیں سہی اور وہ اس کے ساتھ ہوا اسی قصور کے لوگوں نے کیا جو آج اس کے در پہ بیٹھ کر واہ واہ کرتے ہیں. بڑی مشکل ہے کسی کی داستان بتانا اور کسی کی ایسی داستان جو عشق میں ڈوبی ہو اور وہ الفاظ ڈھونڈنا جو بولنے ہو آپ کے سامنے. بلے شاہ بیسیکلی اس دنیا فانی سے جا چکا تھا، صرف بیٹھا رہتا تھا برس کی حالت میں، اسے کھانے کو دے دیا تو کھا لیتا تھا، اور دن بہ دن جو ہے وہ بلے شاہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا. وہ لمحہ آیا کہ جب بلے شاہ نے اس دنیا سے جانے کا ارادہ کیا، مطلب کہ کوچ کا ارادہ کیا، پردے کا ارادہ ہوا. تو اس وقت کے ظالم سماج نے اور ظالم لوگوں نے اسے فتوے میں ایسا پھنسایا کہ لوگوں کو مجبور کر دیا کہ لوگ اس کے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، اور جس نے لگایا تو اسے اس دور میں بہت ساری دفعات یا آپ کہہ لیں کہ ڈاک لاگو ہو رہے تھے. تو بلے شاہ کی گرد صرف وہ چند شاگرد تھے جو اس کے کچھ عرصے میں بنے تھے اور وہ اس کے ہو گئے تھے.
جب بلے شاہ نے اب پردہ کیا 1757 میں، تو اس وقت فتوے جاری ہو چکے تھے اور بلے شاہ کے لیے حکم تھا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے، کیونکہ یہ شرک بولتا ہے، اگلتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو دین سے ہٹاتا ہے۔ کیونکہ جو بلے شاہ شاعری کے ذریعے پھیلا رہا تھا، یہ شاعری کے ذریعے بتانا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا لوگوں کو، وہ ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وجہ سے اس کے جنازے کو نہ تو غسل دیا گیا، نہ ہی اس کو دفنانے کی جو ہے وہ اجازت ملی۔ تو آخرکار اخی کو آخرت چاہیے، مجنوں کو لیلا چاہیے، مجھے تو چاہیے بس تو۔ نہ میرے پاس کوئی دولت ہے، نہ میرے پاس کوئی حویلی ہے، تیرے لیے ہر دم مشق بہاتا ہوں، مجھے تو چاہیے بس تو۔ جنت جنت کرتے ہیں سب، وہ محل جہاں بہت سی حوریں ہوں، جو جنت چاہتا ہے اسے دے دے، مجھے تو چاہیے بس تو۔ یوسف کو جو دیکھے خواب میں تو جان جائے گا سبب، ترک کر کے دنیا و مافیا، مجھے تو چاہیے بس تو۔ یونس پکارتے ہیں سب مجھے، میری آتش روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، دونوں جہانوں میں ہے بس تو ہی مطلوب، مجھے تو چاہیے بس تو۔ آخرکار یہ پاک شاگرد آگے بڑھے، ہزاروں کے مجمع سے پاک شاگرد نکلے اور اپنے مشرف یعنی کہ بابا بلے شاہ کو جس چارپائی پہ ان کے جنازہ پڑھا تھا اس کو اٹھایا اور چل پڑا۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا، اس وقت کے مولوی نے بہت کچھ کہا، انہوں نے پرواہ نہیں کی، نکل پڑے۔ کہاں جانا ہے، کس ڈائریکشن میں نہیں پتا، بس چلتے رہے۔ اور پھر ان کا دل چاہا کہ اس جگہ پہ بلے شاہ کو دفنانا ہے، ان کی قبر بیان کی اور بلے شاہ کو دفنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد ان شاگردوں نے کبھی بھی شہر کا رخ نہیں کیا، بلے شاہ کی قبر بنی اور اس کے گرد وہ رہنے لگے، اپنے آپ کو بلے جیسا بنانے لگے اور اپنے آپ کو بلے جیسا سمجھنے لگے، اور دن گزرنے لگے۔ بلے شاہ کی قبر پر جو آج آپ تصویر دیکھی ہے وہ اگنے لگی۔ تو بلے شاہ کی قبر گرد وہ کسوری مہندی جو آج مشہور ہے وہ اگنا شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ارد گرد کے علاقے میں خود رو کی طرح یعنی خود بخود اگنے لگی۔ یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ بلے شاہ کے لیے
लोगों ने क्या किया और बुल्ले शाह ने लोगों के लिए क्या किया, वो तो पहले से ही शायद चुना हुआ था। जो इसके मिजाजी से इसके हकीकी की तरफ सफ़र कर रहा था उसे तो करना ही था, क्योंकि वो जिस हाल से ताल्लुक़ रखता था, जिस सादात घराने से वो ताल्लुक़ रखता था, वो ताल्लुक़ इतना गहरा था कि उसने करना ही था। बस सफ़र उसका स्टार्ट हुआ उस अनजाने में जो उसे नज़र आया अपने उस्ताद अनायत, और उसका इश्क ख़त्म हुआ या ला वहाँ तक पहुँचा जो इश्क इलाही है। और आज वो लोग जो उसको गलत कहने वाले, उस पर तोहमत लगाने वाले, उंगली उठाने वाले और उसको जलील करने वाले कहाँ पर है? इस किताब में उनका जिक्र है या कौन उनका जब पढ़ता है? आज कोई अहले बैत का चश्म चराग जो कहा जाता है कि इमाम रज़ा की आल में से है, और आप इमाम रज़ा के पोतों में से कहलाते हैं, ये वो चश्म चराग है जो आज भी अपने कब्र मुबारक में जगमगा रहा है और इस कसूर को सहारा दे रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ये कसूर कोई नया नहीं है, बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है जो आपने सुनी होगी, जो देखी होगी। और आज बुल्ले शाह लोगों के दिलों पे राज करता है, जिनके जो उसको महसूस करते हैं, जो उससे मुलाकात करने आते हैं, जो उससे मिलने आते हैं, उसे जानने आते हैं, ना कि उसके दर पर खाने आते हैं, ना टूटने आते हैं, ना दुआएं मांगने आते हैं। दे रहा है क्योंकि अहले बैत ने हमेशा दिया है और किसी का भी वो एहसान के ऊपर नहीं रखा। ये वो इश्क की दास्तान है जो बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए कंप्लीट की है। आज आसिम अलग ना होते तो ये दास्तान कंप्लीट करनी ना होती। ये दास्तान एक ऐसी दास्तान है कि ये सिर्फ उन्हीं के दिल को गरमाएगी जो एहसास रखते हैं, बाकियों के लिए ये कुछ नहीं हो सकता है। तो मिलूँगा मैं आपसे एक और दास्तान लेकर, चाहे वो रूबी की हो, चाहे किसी दरवेश की हो, चाहे किसी औलिया की हो, चाहे किसी कलंदर की हो। तो मेरा इंतज़ार ज़रूर करिएगा एक नई दास्तान के साथ, ताकि मैं आपको उस मुकाम तक ले जाऊँ जहाँ आपका दिल वो हो जाए और आप इसके इलाही से जो है वो परवाज़ कर सकें। छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करिएगा। बड़े दिल से इनकी दास्तान, इनकी ज़बानी आपको बताइए, किताबों में क्या लिखा है और इनके दिल में क्या दफन है। इसका मतलब आप मेरी इस वीडियो के बाद जानेंगे और पहचानेंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी इसलिए होगी कि मैं आपको वो दास्तान और वो चीज़ें, वो वीडियोज़ और वो हिस्ट्री और नॉलेज उन कलंदरों की, उन दरवेशों की, उन वलियों की और उन औलिया की, और उसके साथ साथ इमाम ज़ादगान, इमामों की, बीबियों की, दरवेशों की और सुल्तानों की और शहज़ादियों की बताता हूँ, ताकि आप जो सफ़र नहीं कर सकते, आप जो जा नहीं सकते, आप मेरे चैनल के तवज्जुह से इन्हें जानें और पहचानें। क्योंकि जब तक आप अपनी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, जब तक आप अपना फ्यूचर का तयन नहीं करेंगे। तो यहीं छोड़ता हूँ आपको, एक मिलता हूँ नए अज़म के साथ, एक नई दास्तान के साथ, एक नए सूफ़ी कलंदर, वली औलिया, इमाम के साथ, ताकि आप उनकी दास्तान, उनकी ज़बानी सुन सकें और फ़ैसला कर सकें कि आप कहाँ खड़े हैं, उनके पीछे या अपनी ज़ात के पीछे। अस्सलाम वालेकुम या लिमन। इश्क मारता नहीं है, मार देता है। इश्क
जलाता नहीं है, सुखा देता है। इश्क जिंदा रखता है मगर सिसकियाँ देता है। इश्क फ़ानी करता है और इश्क फना कर देता है। इश्क वो इश्क है जो हो जाए तो वबा की तरह फैलता है, और इश्क वो है जो ना फैले तो वो नासूर बन जाता है। ये वो इश्क जो बंदे को अंदर से वो पक्का, सच्चा और दयानतदार बना देता है कि वो सिर्फ अपने मालिक की सना ही बोलता है। इश्क वो इश्क है जो आपको रुला देता है। इश्क वो इश्क है जो आपको सूली पे लटका देता है। इश्क वो इश्क है जिस पर आप अपने आप खुद फना हो जाते हैं। ਸੋ ਕਹਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਰਹਿਣਾ। ਔਲਖ ਛੱਡਨੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਸਾਦਕ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਣੇ। ਰੰਗੜ ਨਾਲੋਂ ਖੰਗਰ ਚੰਗਾ ਜਿਸਪੁਰ ਪੈਰ ਕਸਾਈ ਦਾ। ਗੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਲਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸਪੁਰ ਤਾਮ ਪਕਾਈ ਦਾ। ਰਲ ਦਰਵੇਸ਼ਾ ਮਜਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਰਾ ਪੋਰਾ ਵਰਤਾਈ ਦਾ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਰਬਿਓ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਅਲਫ ਤੇ ਬੇ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਰਕੂਆ ਉਹ ਮੱਲ ਬੈਠੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੂਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਪਾਸ ਉਪਾਰਾ ਦਰ ਦਰ ਦਾਇਓ ਮੰਗਨ ਹਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰਵੇ ਈਮਾਨ। ਦੂਣੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੈਂਦੇ ਚੋਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਲ ਦੇ ਰੱਖਣ ਕੁਰਾਨ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਪਲੀਤੀ। ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਪਲੀਤੀ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖਡਾਵੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜੇ ਮਸੀਤੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ 420 ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਰਾਹ ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਇਤੇ ਦੱਸ ਹਾਂ